समस्त ख्रीष्ट प्रेम और आंतरिक नमस्कार बंधुकोण आज आम इस्राएल देश विषय जाना आज भिडियो आम इस्राएल देशर बंदर विषय जाना बंदर कले आप बुझीपार तो जपरिक पारदीप बंदर से भली आई बंदर में जहाज गुड़िक आसी लगते तेज मु कहीं भिडियो तैयारी कली मुझे भिडियो तैयारी कर उद्देश्य कौन एवं यही भिडियो सहित बाइबल कौन संपर्क अच्छी बंधुगण से तो यही भिडियो आपण निमंते तैयारी कली तेरे आज भिडियो जो आप देखुं ये हूँ इस्राएल देशर बंदर उपर आधारित आउठारे बहुत संख्यक जहाज जीवासिया करते तबे देखो बंधुगण यही चित्र गुड़िक देखु स्क्रीन गुड़िक देखु एठारे अनेक जहाज छिड़ा हो अनेक जहाज अच्छे छोट जहाज आरंभ करी बड़ बड़ जहाज पर्यंत अनेक जहाज एठारे अच्छे और जो जहाज जहाज मध्य अनेक गुड़िया यात्रीवाही एवं अनेक जहाज माछ धराली जहाज भाव में परिचित अटंती तबे देखु प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने एठारे गोटे गोटे जहाज ये जो डंगा आप देखुं एठार कम से कम 4-5 जन आराम रे बसिकी पानी भितर से माने यात्रा करें किंतु विशेषतः ये जहाज गुड़िक माछ धरिबा निमंते व्यवहार करा जाय थाए आ एटा हूँ एक बंदर ताको पोर्ट बोली कहा जाए इंग्रेजी भाषा रे तबे देखंतु लोक मान को देखंतु हुए तो अल्प लोक तथापि एई अंचल रे एई जगह रे लोक माने जीवा आसिया करते जदि आमे कहिबा बाइबल रे थिबा ऐतिहासिक स्थान विषय तबे कौन से भूल हवा नहीं तबे ये मध्य होछि बाइबल रे थिबा ऐतिहासिक स्थान गुड़िक मध्य अन्यतम तबे आपण भाबुथिबे एही स्थान सहित बाइबल रे कौन संपर्क अच्छी बंधुगण से तो मु ए भिडियो आपण निमंते तैयारी करिछि जदि आम देखा नूतन नियम रे तबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं शिष्य माने उभय से नौकार यात्रा करुले जल यात्रा करुले आ गोटे जगार अन्य जगह को अर्थात गोटे गाँव अन्य गाँव को गोटे अंचल अन्य अंचल को से बेले बेले जल पथ दे गमन करुले जदि आप लोक लिखित सुसमाचार तार 8 पर्व को जब आप पढ़े 8 रु तेबे आपन जानिपारे जे सेठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट नौकार यात्रा करुछन्ते तबे देखंतु सहर देखंतु ये घोड़ा गाड़ी मते देखंतु आज मते रही अछि तबे प्रिय बंधुगण ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं तांकर शिष्य माने सेठी लेखा अछि गरासिया मान अंचल को से कले किंतु समुद्र मध्य कौन है झड़ है तोफान है एते प्रबल तोफान है जे नौकाटी कौन है नौकाटी बुड़ीवा को लगिला आ नौकाटी टलमल होगा को लगिला माने प्रबल प्रचंड थिला बतास प्रबल थिला सेथिबाई ए समस्त विषय घटिला तबे शिष्य माने से कहउछन्ते हे गुरु आमे माने मल्लु आपनकर कोन आम निमंते चिंता नाही तबे प्रिय बंधुगण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर चिंता थिला शिष्य मानक पाई आ तथापि शिष्य माने प्रश्न कले कौन गुरु आपनकर कोन चिंता नाही तबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट समुद्र को धमक देले तू निह चुप कर तापर सबू
ଝଡ଼ ବତାସ କମିଗଲା। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବନ୍ଦରର ଆଖପାଖ ଅଂଶ। ବନ୍ଦର କହିଲେ ତ ସେଠାରେ ତ ବନ୍ଦର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଯେପରିକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ରୋଡ଼ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଘର ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଗରାସିୟମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗରାସିୟମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ତାହା ଏକ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ରହି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କିଏ କରୁଥିଲା? ସେଇ ଲୋକଟି ଯାହା ଶରୀରରେ ଅନେକ ଭୂତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାହିନୀ, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 27 ପର୍ବ ଦେଖୁ, ସେଠି ପାଉଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋମ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ନିଆଯାଉଛି ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ରୋମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଜାହାଜଟି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ, ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଁରି ପହଁରି ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦ୍ୱୀପର ନାମ ଅଛି ମିଲତ ଦ୍ୱୀପ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା 100% ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଅଟେ, ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ଼ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଅଟେ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ବାଇବେଲର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।